नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम् काणां स्त्रीणां च त्वयीणां च श्रद्धेशः सख्या न्यायोर अनित्यानि नूतनम नूतनम विचिन्नता. Translation by Srila Prabhupada. O demons, as monkeys, jackals and dogs are unsteady in their sexual relationships and want newer and newer friends every day, women who live independently seek new friends daily. Friendship with such a woman is never permanent. This is the opinion of learned scholars. श्लोकर ओडिया अनुवाद कहूँ से मोहिनी मूर्ति कहते असुर मान को असुरगण जपरी मर्कट सुगाल कुकुर एमाने केबे स्थिर न थांती सेमानंकर यौन क्रिया संबंधरे एमाने बराबर नूतन नूतन उपभोग चाहती सेपरी जो माने स्वाधीना नारी जो मानकर स्वामी न थाए कंट्रोलर नियंत्रणकारी के न थांती सेमाने प्रतिदिन नूतन नूतन सौख्य भाव चाहती. ये प्रकार नारी को सहित सौख्य भाव स्थायी नुहे क्षणस्थायी ये हूँ पंडित मान मत. यदा श्लोकर अर्थ सुखवाचीते खुलिर्ते आश्वस्त मनस सुरा जह सुरभाव गंभीरम ततुस्तामृत भादरम. ओडिया अनुवाद कहूँ सुखदेव गोस्वामी कहले मोहिनी मूर्ति कथा श्रवण पर असुरगण भाविले से परिहास कर कहते एणु से विश्वास कले से हास्य कले शेष से सुधावान को मोहिनी मूर्ति हस्तर प्रदान कले. श्लोकर अर्थ कर्पट बाय श्रील प्रभुपाद से मोहिनी मूर्तिधारी भगवान केवे परिहास करी कथा कहून बड़ गंभीरता सहकार कहते किंतु असुरगण मोहिनी मूर्ति शारीरिक सौंदर्य अत्यंत मोहित होते से कथा को परिहास बोली भावी तेणु से सुधा भांड को हस्त अर्पण करते. एपरी भाव मोहिनी मूर्ति बुद्ध भली क्रिया करते. बुद्धदेव आविर्भूत होते सम्मोहाय असुरद्वेषान असुर मान को ठकिबा निमे. The word Suradvisang refers to those who are envious of the demigods or devotees. जो माने देवता व भक्त मान को विद्वेषाचरण करती से मान को सुरद्वेषांग कहते हैं. Sometimes an incarnation of the Supreme Personal Godhead cheats the atheists. बड़े बड़े भगवान अवतीर्ण होती अवतार आसती ए नास्तिक असुर मान को ठकिबा पाई. Thus we see here that although Mohini Murti was speaking factually to the asuras took her words to be facetious. एठी आमे देखुचे जदियो से मोहिनी मूर्ति असुर मान को बड़ गंभीरता सकार कथा कहते किंतु असुर माने परिहास बोली भाविले. Indeed, they were so confident of Mohini Murti's honesty that they immediately delivered the container of nectar in their hands, as if they would allow her to do with the nectar whatever she liked, whether she distributed it, threw it away, or drank it herself without giving it to them. So, भगवान से अवतार मोहिनी अवतार वास्तविक से असुरगण भाव विश्वास स्थापन कले पकड़े से मोहिनी मूर्ति कथा
ଯେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁଧାବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଏ କଥା ସେମାନେ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ, ଏଇ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରନ୍ତୁ, ସେ ଆକୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ବା ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ନିଜେ କାହାରିକୁ ନ ଦେଇକି ନିଜେ ପାନ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ସେପରି କରନ୍ତୁ, এই ପ୍ରକାର ଭାବ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ଦୈବୀ ମାୟା। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାୟା ତାକୁ ବା ଅସୁରମାନେ କିପରି ବୁଝିବେ ବା କିପରି ଜାଣିପାରିବେ? ଯଦିଓ ଭଗବାନ ମୋହିନୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ବଡ଼ ଗମ୍ଭୀରତା ସହକାରେ କଥା କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅସୁରମାନେ ଏପରି ସମ୍ମୋହିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ମୋହିନୀ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ସେ ଶାରୀରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଯେ ସେମାନେ ତାକୁ ପରିହାସ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୁଧାର ଭାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏପରି ଦରକାର ପଡ଼େ। ପରିଣାମେ ବିରସ ଧର୍ମ ଯୁକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଗୃହରେ ରହି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜିହ୍ୱା ଉପସ୍ଥାଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲଭ୍ୟ ପୁଷ୍ପ ମଧୁ ଗନ୍ଧ ସଦୃଶ ଅତି ତୁଚ୍ଛ କାମ୍ୟ କର୍ମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ କାମ ସୁଖ ଲେଶ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସହବାସ କରି ସେମାନଙ୍କଠାରେ ସ୍ୱୀୟ ଚିତ୍ତ ସନ୍ନିବେଶ କରିଛି, ଭ୍ରମର ଗୁଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ପରି ପତ୍ନୀ ଓ ସ୍ୱଜନ ଆଦିର ଅତି ମନୋହର ଆଳାପରେ ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅତିଶୟ ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଇଛି, ଅହୋରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ନିମିଷାର୍ଧ ପ୍ରତି ପଳ ଇତ୍ୟାଦି କାଳର କ୍ଷୁଦ୍ରଦଂଶ ସମୂହ ମୃଗର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥିତ ବ୍ୟାଘ୍ରଯୁକ୍ତ ପରି ତାହାର ଆୟୁ ହରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖି ସୁଦ୍ଧା ସେଥିରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ନ କରି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱଭୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର କଳତ୍ର ଆଦିରେ ବିହାର କରୁଛି, ବ୍ୟାଧ ତୁଲ୍ୟ କୃତାନ୍ତ ପୃଷ୍ଠଦେଶରେ ରହି ଅଲକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଯାହାର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଗୁପ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଆଘାତ କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଇଛି, ସେହି ପରିତୋଷଣ ବିମୁଖ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀ ସଂସାର ମରଣାହତ ଜୀବର ଅବସ୍ଥା ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସତ୍ୟଂ ବିଚକ୍ଷ ମୃଗଚେଷ୍ଟିତଂ ଆତ୍ମନୋନ୍ତସ୍ ଚିତ୍ତଂ ୟତ୍ସ ହୃଦି କର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱନି চ ଚିତ୍ତି জয়ঙ্গনাশ্রমং অসত্যমজ্জুথগাথম প্রেণীহি হংস শরণম বিরমক্রমেণ। অতএব হে রাজন, আপন নিতান্ত কামকମାନଙ୍କର ସଦ୍ବାର୍ତ୍ତା ମୁଖରିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତର୍ପଣର ଯୋଶିସଙ୍ଗମୂଳକ ଆଶ୍ରମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଦ୍ଧ ମୁକ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କର ପ୍ରୀତି ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଅସତ୍ସଙ୍ଗ ଏ ବହୁ ଉପଦେଶ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ମୋହିନୀ ମାୟା ଏ ବିମୋହନ କରେ। ତେଣୁ ଏ ମାୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କଲେ କେବେ ହେଲେ କେହି ଭଗବତ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆଶ୍ରିତ ହେବନି। ମାମେ ବୁଝେ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ମାୟା ମେତାଂ ଧରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଉପଦେଶ ଅଛି। ମାୟାଧୀଶ ଯେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରପନ୍ନ ନ ହେଲେ କଦାପି ଦୈବୀ ସା ଗୁଣମୟୀ ମମ ମାୟା ଦୁରତ୍ୟା ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ ମାୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ବଳ ତୁମର ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଦେବ ଚିତ୍ଶକ୍ତିର ବଳ ମାୟା ହୁଏ ଦୁର୍ବଳ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଚିତ୍ଶକ୍ତିର ବଳ ନ ମିଳିଲେ କଦାପି ଏ ଦୈବୀ ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ ମାୟା ତୁମେ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁସଙ୍ଗ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରଣତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସାଧୁମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗଲାଭ କଲେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ, ତାଙ୍କର କୃପାଲାଭ କଲେ, ତାହେଲେ ତୁମର ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯାହା କହନ୍ତି ନିଜ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣି আর ସଂସାର না চায় কেন বা ভজিলু মায়া করে হয়। ନିଜ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବ, ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ତୁମର ସ୍ୱରୂପ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ହାୟ ହାୟ କରି ମୁଣ୍ଡ ପିଟିବ, କାନ୍ଦିବ, କାହିଁକି ମୁଁ
कृष्ण पाद पदाश्रम करी किते जन्म बीते माया सेवा केमने बोले हे कृष्ण आमी तब दास तुम्हार चरण छाड़ी हूँ कांदी के मन पिटिया हे कृष्ण मु तुम दास किंतु तुम चरण को छाड़ी तुम चरण आश्रय नहीं सर्वनाश न कांदिले कृष्णंकर कृपा कि जे प्रकार कृष्ण को पाखे मुंड पिटी कांदती हाँ रुदंती मम सन्निधौ हाँ जे मो पाखे कांदती से कृष्ण को किणी नहीं तेषां परिकृत नान्य कीर्तो जनार्दन तेणु भगवान को नाम गान करी हाँ भगवान पाखे कृष्ण पाखे कांदी ये साधु संग कोले जो माने ऐकांतिक शरणागति आचरण करिसंती सतत भगवान को पाद पद्म युक्त होइसंती एवं सर्वदा हृदय परिक्रंदन करिसंती आकुल हुएरी सतत प्रार्थना करिसंती सोल क्राइम आत्मार्पण कथितं विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृश विचिन्तय अयि नंद तनुज किंकरम कथितं विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज कांदी करके हे नंद तनुज हे नंद कुमार हे कृष्ण आपणकर नित्य दासम किंतु आपणकर पाद पद्म भूली ये विषम भवाम बुधि रे पड़ी हाबटू खाऊची कि लक्ष जन्म धरिकी बर्तमान कृपा करी मत आपण पाद पद्म विषदृष्टि चिंता करंतु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हे कृष्ण कृपा करके आपण पाद पद्म सेवा करूपे ये सेवा अधिकार दे सेवक रूपे मत ग्रहण करंतु कांदी कि कहले कृष्णंकर चित्शक्ति बल मिलना कृष्ण कृपा मिलना माया दुरतिक्रम दैवेशा मैत्री माया को अतिक्रम सहज कथा नहीं कथा दिया जाए सतत बराबर प्रतिदिन नित्य भागवत सेवया प्रतिदिन भक्त भागवत ग्रंथ भागवत सेवा साधुसंग करने साधन कर कथा शुणा पड़ो ना तुम आत्मकल्याण लाभ हो पारना ये कथा दि जाऊँगी शिक्षा ये दि जाऊँगी असुर मान को एपरी ठकिबे दरकार से ठकामी चाहती से ठकिबे दरकार अच्छे से तुम्हें सत कथा कहब कथा कहब से किसी बुझे ना उपदेश ही मूर्खाण प्रकोपाय न शांत मूर्ख दे निहाती वेद उपदेश देव तत्वोपदेश रागिक पिटब तुमको पिटब धरिकी से कदापि शांत हम ना से ठकामी दरकार अच्छे ठकिया भगवान से भगवान नहीं अवतार भगवान बुद्ध अवतार होते समहाय सुर विषाण तान हेले से उन्नत उद्देश्य जे रही से उद्देश्य साधन कर यद्युपेतं कोच साधु साधुवा कृतं मया वो विभजे सुधामिमाम् भगवान हरि मोहिनी मूर्तिधारी भगवान हरि असुर मान ठार सुधा भांड नहीं ईषद हास्य कले एवं अति मधुर वचन कहले हे दानवगण मु जहा किछि करे साधु पंथा के साधु पंथा भावे जहा किछि करे जदि तुम्हें ताको ग्रहण करिवो ताहले स्वीकार करिवो ताहले मु ये दायित्व नेबी ये अमृत बंटन शोकर अर्थ से भगवान मोहिनी मूर्तिधारी भगवान एक कथा कहले प्रभाष्य प्रभुपाद महाराज भगवान कहारी आज्ञा को अपेक्षा करती ना कहारी निर्देश पालन करने बाध्य नुहति कहीं से होती अद्वय तत्व जहाँ से करती सब अद्वय
दानव गण अवश्य दानव गण भगवान दैवी माया द्वारा विमोहित होती से मोहिनी मूर्तिधारी भगवान से असुर मान दानव मान को ये प्रतिज्ञाबद्ध करदेले से जहा करेंगे स्वीकार करेंगे एवं दानव गण अत्यंत मोहित होता हेतु से स्वीकार देले जहा कर मंजूर अच्छे स्वीकार कर आपत्ति ना ये हूँ भगवान दैवी माया संसार साधना परित्राण पाइबा भगवान नाम निरंतर स्मरण करने को सकातर हृदय अनुक्षण भगवान को कांदी कांदी डाक महाप्रभु कांदी कांदी डाक चिंतार तन्मय हवा दिन राति गोटे चिंता आए दुकान खोलिबा बेला हरानी जीवनी कि रे अरे दुकान खोलिबा हाँ ये कौन बसचु दुकान खोली ग्राहक फेरी गले पा हाँ कृष्ण चिंता कहीं बापा नहीं कि लोकनाथ हाँ ये ऑफिसर डकेले चलो चलो चाकरी चल जीवो नहीं कि चिंतार तन्मय हवा को पड़ो विषयासक्त बहिर्मुख मानव गण अर्थ संपद निमित्त केते कठोर परिश्रम कर राति केते चिंता कर राति निद शोई पार ना निशयाना प्राप्त धन संपद नष्ट हो गले निद्रा त्याग कर निरंतर से धन संपद प्राप्ति चिंतार निमग्न रोचंती ना कौन सचिनंदन हाँ चोर आसला बैग चोरी कर निकला 2,000 टंका नहीं गला 60 पैंट सहित मुंड पागल कौन कर अरे दांत घसा ब्रश टिके ना दांत घसी पिंधि कौन खाइबी कौन रही कौन इटा चिंता कृष्ण कहानी चिंता मन रे कहानी रे बापा हाँ व्याकुल अंतर रे महा उद्वेग रे काल जापन करंतु शयने स्वप्ने जागरण अनुक्षण से चिंता से ध्यान प्राप्त धन हरइले से केते चिंता जागे मन उपर एपरी एक प्रबल उत्कंठा विस्तार कर निस्तार लाभ करवा कठिन है ना नहीं हाँ नहीं कि लोकनाथ जो माने भगवान को भजन करती जो माने क्षणिक दर्शन करती से हर सर्वस्व बोली सर्वचिंता परिहार कर एकमात्र चिंतार अनुक्षण निमग्न था यही प्रकार भाव चिंता हवा उचित ना ताहले से प्रकृति प्रपन्न से प्रकृति शरणागत ताको माया स्पर्श मामे बजे प्रपद्यन्ते माया में थम then only he can conquer Maya, otherwise not easy affair to conquer Maya. भगवान को पाइबारे तो स्वयं सपन जागा नहीं थांकर चिंता सराने कोई चिंता रही बना ये महाप्रभु को शिक्षा ये होती जाके ऊंचो सुरे
ପରିକା କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। Mahaprabhu himself cried like this, day and night. This is the Manmanava, think of me. Incessantly, day and night. Anandam Brahmeti Vedana. ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ତ ଆନନ୍ଦ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ। ଜଗତରେ ଯେତେ ଜଳ ବା ଜଳାଶୟ ଅଛି ସେ ସବୁର ଯେପରି ସମୁଦ୍ରରେ ହିଁ ପରିସମାପ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ବୃହତ୍ ଆନନ୍ଦର ପରମାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପରିସମାପ୍ତି। ସେଇ ଭଗବାନ ପାଇବାନି ତ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପ୍ରୟୋଜନ। ସେଇ ଭକ୍ତି ଭଗବତ ଭକ୍ତଙ୍କ କୃପାରୁ ଲବ୍ଧ হয়। ସଂସାର ଯାତନାରୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନିରନ୍ତର ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସକାତର ହୃଦୟରେ ଅନୁକ୍ଷଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମହାପ୍ରଭୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଡାକିବେ। ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ ତନ୍ମୟ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦିନ ରାତି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା। ମନକୁ ହୃଦୟକୁ ଅଧିକାର କରିଛି କୃଷ୍ଣ, କରିଛି ସେ କରିଛି।